In Montenegro, a vital step towards resilience has taken place. Stanovnik iz ovog područja, mi smo se nalazimo u Štodru. Najkritičnija situacija gdje je bilo je na ovo dio koje je sanirano. Sve pod vodom po 3-4 mjeseca, imanje, sve živo je pod vodom, pogotovo u zimskim periodu. Kad počne kiše, nevrijeme, mi u ovom području živimo sa strahom. To protect livelihoods and agricultural land from rising flood risks, 230 meters of river embankment were reconstructed, strengthening defenses against extreme floods and weather. This climate adaptation measure is helping safeguard lives and livelihoods in the face of a changing climate.